बाल नहीं कटवाने? कटवाने हैं तो फिर आप बाहर आ गए हुए हो। चलो इस बाइक पे आओ। हाँ दी की सुबह कटवाएंगे ना बेटा। तल मोहित साहब ने जो है ना वो नहा लिया है, तेल जो है वो सर को लगा लिया है, तो रेडी हो के अभी जी खजूर और बादाम खा रहे हैं दोनों भाई। अभी मैं अपने पुराने घर की छत में हूँ, तो यहाँ पे वो सामने हमारा नया घर, वहाँ पे बादल छाए हुए हैं और सूरज भी निकला हुआ है। पी लो बेटा, पानी पी लो। वेरी गुड, पी लिया। पानी कहाँ से आ रहा है? पानी ज़मीन से आ रहा है बेटा। हाँ ज़मीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुकद्दम सलीम और मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। अभी सुबह के बजे हैं आज और सर्दियों के दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह सर्दियों का मौसम है और सोलर पंप जो है वो चलाया हुआ है। तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने गाँव में हमें इस नेमत से नवाजा है। पानी जो है ना वो ज़मीन से आ रहा है, ज़मीन से ताज़ा फ्रेश पानी आ रहा है और सर्दियों में पानी जो है ना वो गर्म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं नहाया हूँ, नहाने का बहुत ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश पानी के साथ गर्मियों में पानी ठंडा आता है ज़मीन से और सर्दियों में अल्लाह ताला की कुदरत है कि सर्दियों में जो पानी है ना वो गर्म ज़मीन से आता है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर में अल्हम्दुलिल्लाह पौधे जो हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और सब्जियों को मूली, शलजम, पालक को पानी जो है वो लगा दिया गया है। और सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह खेतों में जो है ना वो नज़ारा देखने वाला होता है और बहुत ही मज़ा आता है जो है ना वो खेतों का सैर करने का। बहुत सारे दोस्तों ने जो है ना वो अब्दुल मोहित के बारे में पूछा कि अब्दुल मोहित ऐसा क्यों है, तो वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जब अब्दुल मोहित की पैदाइश हुई थी सियालकोट हॉस्पिटल में, तो अब्दुल मोहित की जब पैदाइश हुई थी तो अब्दुल मोहित बिल्कुल नहीं रोया था। जब भी बच्चों की पैदाइश होती है तो बच्चे पैदाइश के बाद जो है ना वो रोते हैं, तो अब्दुल मोहित बिल्कुल नहीं रोया था। हॉस्पिटल में पैदाइश होने बच्चे की, तो बच्चे को लगता है जी हिफाजती टीका, तो अब्दुल मोहित को हिफाजती टीका लगाया गया। उसके बाद जब भी बच्चे को हिफाजती टीका लगाया जाए तो बच्चे को हो जाता है बुखार, तो अब्दुल मोहित को भी बुखार हो गया था। हमें तो इस बात का नहीं पता था कि बच्चे को जो है ना वो हिफाजती टीका लगाने के बाद जो है वो बुखार हो जाता है। तो अब्दुल मोहित को बुखार था। हमने हॉस्पिटल के अमले के साथ बात की कि बच्चे को जो है वो बुखार है, तो हॉस्पिटल के अमले ने एमरजेंसी में जो है ना वो बच्चे की ट्रीटमेंट शुरू की अब्दुल मोहित की। ट्रीटमेंट के दौरान ही अब्दुल मोहित को जो है ना वो मोशन और उल्टी आना शुरू हो गई। तो कुछ दिन जो है ना वो ट्रीटमेंट हुई हॉस्पिटल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल मोहित बिल्कुल ठीक हो गया। तो हॉस्पिटल वालों ने हमें छुट्टी दे दी, हम घर आ गए। घर आने के बाद थोड़े दिनों के बाद अब्दुल मोहित की बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ना वो ख़राब हो गई। मोशन और उल्टी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब्दुल मोहित को लग गई। उसके बाद हमने फिर दोबारा सिटी में गए और प्राइवेट हॉस्पिटल में हमने अब्दुल मोहित को जो है ना वो दाखिल करवाया। तो उधर 4 से 5 दिन अब्दुल मोहित को जो है ना वो अब्दुल मोहित की ट्रीटमेंट हुई। तो जब मोशन और उल्टी नहीं रुकती थी तो इतनी हालत अब्दुल मोहित की ख़राब हो गई कि मैं आपको क्या बताऊं कि सर जो है ना अब्दुल मोहित का, ये मेरी उंगलियां जो हैं वो इतनी सर के अंदर जो है ना अब्दुल मोहित के घुस जाती थी। ऐसी हालत हो गई थी अब्दुल मोहित की। वो लम्हा मैं कभी भी भूल नहीं सकता। फिर डॉक्टर ने बोला कि भाई आखिरी रात है, हम अपना आखिरी हरबा जो है ना वो इस्तेमाल करने लगे हैं। अब समझ लें कि आज की रात आपके बेटे ने निकाल ली तो समझे आपका बेटा जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो हमने अल्लाह से दुआ की,
ڈاکٹر نے بولا آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ بہتر کریں گے۔ تو انہوں نے وہ جو میڈیسن تھی یا جو بھی ان کا طریقہ کار تھا انہوں نے وہ کیا۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عبدالمعید کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہوئی، جو ہے موشن اور الٹی میں بھی فرق آیا۔ تو اس کے بعد ٹریٹمنٹ تقریباً جو ہے وہ 10-15 دن، تقریباً 15 دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرائیویٹ ہاسپٹل میں عبدالمعید رہا ہے۔ تو اس کے بعد الحمدللہ عبدالمعید کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو گئی۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اس ڈاکٹر صاحب کو کہ اس ڈاکٹر صاحب نے عبدالمعید کے بارے میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ گائیڈ کیا۔ انہوں نے بولا کہ آپ کا بچہ دوسرے بچوں کی نسبت بہت زیادہ پیچھے ہے، عبدالمعید لیٹ باتیں کرے گا، لیٹ جو ہے وہ چلنا پھرنا شروع کرے گا، تو آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ ڈاکٹر نے ہمیں بولا کہ آپ نے عبدالمعید کا بالکل اچھی طرح خیال رکھنا ہے، آپ نے عبدالمعید کو باتیں سکھانی ہیں اور بہت زیادہ عبدالمعید کی کیئر کرنی ہے۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ سارے بھائی اور گھر والے، سارے گھر والے عبدالمعید کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں۔ واقعی عبدالمعید جیسا ڈاکٹر نے بولا تھا ویسے ہی عبدالمعید نے 7 سال کے بعد جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کی ہیں۔ چلنا پھرنا بھی عبدالمعید نے بہت زیادہ لیٹ جو ہے وہ شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عبدالمعید ابھی باتیں کرتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے اور چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، ہر چیز کی عبدالمعید کو سمجھ ہے۔ یہ واقعہ عبدالمعید کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ ہوا۔ دوست بولتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے بچے کو یہ مسئلہ ہے، آپ کے بچے کو یہ مسئلہ ہے۔ الحمدللہ ہمارے بچے کو کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے نفسیات والے ڈاکٹر کو بھی چیک اپ کروایا، تو پوری چیک اپ کرنے کے بعد نفسیاتی ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی آپ کا بچہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ نہیں ہے، آپ کا بچہ دماغی طور پر بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ بہت زیادہ باقی بچوں کی نسبت بہت زیادہ پیچھے ہے۔ ہر کام آپ کا بچہ جو ہے وہ کرے گا ضرور انشاءاللہ، لیکن لیٹ کرے گا۔ 1 سال کا بچہ ہو نا تو اسے ساری سمجھ ہوتی ہے، باتیں بھی کرنا شروع کر دیتا ہے بچہ۔ تو عبدالمعید کم از کم 7 سال کی عمر میں آ کے عبدالمعید نے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کی ہیں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی عبدالمعید باتیں کرتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، کیونکہ بہت سارے دوستوں نے جو ہے نا وہ عبدالمعید کے بارے میں مجھے پوچھا ہے کہ عبدالمعید ایسا کیوں ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ عبدالمعید دیا ہے۔ تو یہ بتانا بہت ضروری تھا عبدالمعید کے بارے میں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی عبدالمعید بہتر ہے۔ آج کی ویڈیو یہیں پہ کرتے ہیں ختم۔ اسی کے ساتھ ہی مقدم سلیم کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔